السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله نتكلموا فيه على الدوزيام كور ديال هاد premier semestre. Donc si vous vous rappelez, nous avons vu premièrement l'atmosphère et l'air bien sûr qui constitue l'atmosphère. Après nous avons vu les couches de l'atmosphère et les caractéristiques de chaque couche. Et dernièrement nous avons vu le vent. Mais vous savez bien que c'est l'air bien sûr qui constitue l'atmosphère. يعني الهواء هو اللي كيشكل لي الغلاف الجوي اللي كيحيط بالكرة الأرضية. Mais il y a d'autres questions qui se posent. Premièrement, quelles sont les propriétés de l'air يعني الخصائص ديال الهواء. Et deuxièmement, les constituants de l'air يعني شنو هما المكونات. Donc c'est ça ce qu'on va voir dans ce cours. Donc on a quelques propriétés يعني غنشوف غير بعض الخصائص ديال الهواء et bien sûr les constituants ديالو. Donc on commence par la première partie et on va voir quelques propriétés de l'air. Donc on a premièrement la compressibilité et l'expansibilité de l'air. Donc qu'est-ce que ça veut dire la compressibilité et l'expansibilité de l'air? Donc pour répondre à cette question, on va faire l'expérience suivante. Donc on enferme un volume d'air dans une seringue en bouchant son orifice par un manomètre. يعني غادي ناخذ واحد الكونتيتي ديال l'air نديرها في واحد السرنج هنايا ومن بعد كنبرونشي لوريفيس ديال السرنج مع واحد لاباري اللي هو المانومètre. Pourquoi on utilise le manomètre? Tout simplement pour mesurer la pression de l'air à l'intérieur de la seringue. كنقيسو به الضغط ديال الهواء داخل المحقن. Et après, on va pousser le piston. يعني هاد المكبس غادي نضغط عليه. كيبان ليا الفوليوم كيصغر من طبيعة الحال وغادي نشوف اش غيوقع البريسيون. Ici, on tire le piston. يعني ندير العكس هنايا غنجر المكبس للخارج وغادي نشوف بلي الفوليوم كيتزاد ولكن غادي نشوف كذاك البريسيون اشنو غادي يوقع ليه. Donc généralement, lorsqu'on pousse le piston, comme vous voyez, la pression se change. Et, comme vous voyez, on a ici 1,5, c'est-à-dire que la pression augmente, parce qu'on a ici presque 0, يعني في الأول كانت تقريبا 0, من بعد ولات 1.5 تقريبا, يعني البريسيون زادت, والفوليوم شنو وقع ليه نقص. Ici, lorsqu'on tire le piston, comme vous voyez, le volume augmente, tandis que la pression diminue. انتما كتشوفوا ليغوي رجعت تحت الصفر يعني الضغط من طبيعة الحال نقص. Donc généralement lorsqu'on pousse le piston اللي كنضغط على المكبس le volume de l'air emprisonné à l'intérieur de la seringue diminue. ها هي الحجم كيصغر. Et on dit que l'air est compressible. إذا ملي كنصغر الحجم ديال واحد الكمية ديال الهواء راه كاين الهواء اش كيوقع ليه كينضغط ونقول أنه قابل للانضغاط. On dit qu'elle est compressible. وملي كنقول compressible en même temps ça veut dire que la pression augmente يعني أن الضغط اش كيوقع ليه كيتزاد. Donc le volume et la pression sont contradictoires. يعني إلا صغار الحجم راه الضغط من طبيعة الحال غادي يتزاد. اللي غنشوفو هنا lorsqu'on tire le piston غادي نجر المكبس الخارج le volume de l'air emprisonné à l'intérieur de la seringue augmente et dans le volume qui zède, mais la pression diminue. Donc on dit que l'air est expansible. L'axe ديال compressible هي expansible وكتعني قابل للتمدد. وملي كنقول expansible راه كتعني بلي la pression diminue يعني الضغط ديال داك الهواء من طبيعة الحال كينقص. D'accord? Donc généralement comme conclusion comme tous les gaz بحال جميع الغازات شي الهواء راه بحال جميع الغازات l'air n'a pas un volume propre c'est-à-dire que le volume se change يعني يقدر يتزاد يقدر ينقص. ملي كيقدر يتزاد ولا ينقص كنقول بلي ما عندوش واحد الفوليوم بروبر يعني خاص به اللي ثابت وانما كيتبدل على حساب الظروف. Il est compressible et expansible bien sûr قابل للانضغاط والتوسع. Deuxièmement, à une température constante, lorsque le volume de l'air diminue, sa pression augmente. هادشي اللي قلنا ديما ملي كيصغر الحجم لو فوليوم diminue la pression كتزاد والعكس من طبيعة الحال et inversement.
lorsque le volume augmente, c'est-à-dire la pression diminue. D'accord? On passe à la deuxième propriété. إذا قلنا الأولى الهواء قبل الانضغاط والتوسع. L'air compressible et expansible. Mais vous savez bien que l'air est très léger, يعني خفيف بزاف, mais il a une masse, عنده كتلة, واخا خفيف راه عنده كتلة. حنا بغينا نعرفوا مثلا الكتلة ديال لتر واحد شحال كتساوي. Donc on a ici une expérience. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc réalisons l'expérience décrite dans les documents ci-dessous. Comme vous voyez, on a un ballon qui est bien gonflé, يعني واحد الكرة اللي منفوخة من طبيعة الحال. Et qu'est-ce qu'on utilise pour gonfler les ballons généralement? On utilise de l'air. كنستعمل الهواء باش كنفخوا الكرات. Donc on utilise la balance ici pour déterminer la masse. Donc la masse est égale à 314,8 ديال هاد البالون كاملة اللي كتحتوي على الهواء. Après on va retirer un volume d'un litre. بغيت نحيد واحد الحجم ديال لتر من الهواء من هاد الكرة من طبيعة الحال. وغادي نشوف اشنو غادي يوقع. اذا هذه هي الطريقة باش كنحيدو اللتر بالضبط ديال الهواء من الكرة وكنديرو في قنينة اللي الحجم ديالها هو 1 لتر. Et après on va mesurer à nouveau la masse du ballon. هيا. Pesons à nouveau le ballon auquel bien sûr on a retiré de l'air. Et comme vous voyez, la masse est égale à 313,5. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Tout simplement, la masse change, c'est-à-dire on a une diminution de la masse. Donc on a 314, on a ici 313. D'accord. وراها منطقية. علاش؟ لأنه بكل بساطة نحيد واحد الكمية ديال الهواء بطبيعة الحال راه غادا تنقص الكتلة. D'accord. نسجلوا هاد الريزولطا اللي وصلنا لها في هاد l'expérience. Donc premièrement, la masse du ballon avant de retirer de l'air, يعني la masse هنايا قبل ما نحيد هاد الكمية ديال الهواء est égale à combien? C'est M1 est égal à 314,8 grammes. Deuxièmement, la masse du ballon après avoir retiré 1 litre de l'air. يعني هاد la masse من بعد ما حيدت ديك اللتر ديال الهواء est égal à combien? C'est M2 égal à 313,5 grammes. Maintenant, on peut déterminer la masse d'un litre d'air. بغيت la masse ديال ديك الكتلة ديال الهواء اللي حيدت. هذيك الكتلة ديال الهواء اللي حيدت بالضبط اللي هو 1 litre. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va écrire M est égal tout simplement la différence entre les deux masses. C'est-à-dire que M1 moins M2 est égal, donc c'est 313,8 moins 314,8 moins 313,5 qui est égal à combien? C'est 1,3 g. C'est-à-dire que 1 litre pèse combien? Pèse 1,3 g. Généralement, comme tous les gaz, l'air a une masse. يعني فحالو فحال جميع الغازات. راه واخا خفيف بزاف راه الهواء عنده كتلة. Et dans les conditions habituelles de la pression et de la température, la masse d'un litre d'air est voisine de 1,3 g. قلنا voisine يعني راه 1 لتر من الهواء الكتلة ديالو هي 1.3 تقريبا. تقدر تكون 1.29 28 أو لا 27 غرام على حساب la température et la pression. Et bien sûr, quand on parle du volume ici, parce qu'on a 1 litre représente le volume et 1,3 g représente la masse. La relation entre la masse et le volume, c'est tout simplement la masse volumique qui est symbolisée par ρ et qui est égale à 1,3 g par litre. على حساب هاد l'expérience اللي درنا هنايا. Et n'oubliez pas s'il vous plaît que ρ est égal à toujours la masse divisée par le volume. إذن دائما الكتلة الحجمية la masse volumique est égale à M sur V. بحال هنايا الا بغينا نحسبوها بالنسبة لي غنلقى هاد لا فالور، يعني غناخد لا ماس اللي هي 1.3 ونقسمها على 1 اللي هي لتر وغتعطيني لا ميم فالور. داكوغ. إذا اللي تعقلوا لي دائما هي أن الكتلة الحجمية ديال الهواء هي تقريبا 1.3 غرام بار لتر.
On passe maintenant à la deuxième propriété et on va voir les constituants de l'air. Donc, on a une expérience ici. Allumons une bougie, puis plaçons-la dans une cuve contenant de l'eau et recouvrons-la d'une éprouvette. يعني غادي ناخذوا هاد l'expérience اللي فايت لكم درتوها حتى السنة الماضية. يعني واحد الشمعة مشتعلة وغادي ندير هنا واحد السائل كولوري يعني لو كولوري علاش غير باش يبان ليا ملي يطلع في ليبروفيت. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va recouvrir bien sûr la bougie en utilisant l'éprouvette graduée. Qu'est-ce que vous remarquez ici? يعني ملي كندير هاد l'expérience شنو كتشوفوا؟ Donc premièrement la bougie s'éteint يعني كتطفى après quelques instants. Et deuxièmement l'eau monte dans l'éprouvette graduée. الماء كيطلع في l'éprouvette graduée. ولكن غتقول لي علاش الماء طلع في l'éprouvette graduée. Donc هذه هي l'observation اللي عندنا هنايا. Au bout de quelques instants la bougie s'éteint tandis que le niveau de l'eau dans l'éprouvette graduée a monté. Donc, qu'est-ce que vous interprétez? Il y a une conclusion générale concernant cette expérience. Il y a la question. Donc, pourquoi la bougie s'éteint? Et deuxièmement, pourquoi l'eau monte à l'intérieur de l'éprouvette graduée? Donc, c'est simple. Généralement, l'éprouvette ici contient de l'air. يعني فيه الهواء في الأصل ديالو. والهواء راه فيه واحد المجموعة ديال الغازات. Donc l'air contient plusieurs gaz. Mais on a deux constituants et deux gaz principaux. كاينين جوج ديال الغازات رئيسية. أشنو هما؟ هو واحد الغاز اللي ضروري لهاد لا كومبيسيون ديال الشمعة يعني الاحتراق ديال الشمعة. الشمعة كتحترق كتحتاج داك الغاز. مجرد ما انتهى هذاك الغاز شنو وقع ليها؟ طفات. ودوزيامون الماء كيطلع باش كيرومبلاسي داك الغاز اللي كان في ليبروفيت. من طبيعه الحال السهل كاتو الشمعه غيخلي واحد الفراغ، هذاك الفراغ كيطلع ليه الماء كيحتل المكان ديالو. هذا هو ليكسبليكاسيون ديال هاد ليكسبيريونس. داكوغ. وبالضبط هذاك الماء كيطلع حتى الخمس، يعني ان داك الغاز اللي استهلكاتو الشمعه راه كيمثل الخمس من الحجم ديال الهواء. دونك جينيرالمون l'air de l'éprouvette contenant deux gaz principaux. Premièrement, c'est le dioxygène représentant 1 sur 5 du volume total de l'air bien sûr, et le diazote représentant 4 sur 5 du volume total. يعني كاينين جوج ديال الغازات رئيسيه، قلنا الديوكسيجين كيمثل الخمس وكاين الديازوت اللي كيمثل لي 4 على 5. الى بغينا نهضروا بطريقه اخرى غنقول 1 على 5 يعني الخمس هي 20% وهنايا تبقى عندي 80%. Et la combustion de la bougie consomme le dioxygène. هادشي اللي قلنا من قبل. Tandis que le diazote n'est pas détruit. إذا الاحتراق ديال الشمعة لا كومبيسيون اللي هو الاحتراق كيحتاج الديوكسيجين، كيستهلك الديوكسيجين. ولكن الديازوت ما كيستهلكوش هاد الشمعة من طبيعة الحال. Et la bougie s'éteint طفات dès que le dioxygène de l'air contenu dans l'éprouvette est consommé en totalité. مجرد ما غينتهي الديوكسيجين ما يبقاش غادا تطفى الشمعة. D'accord? Donc, comme conclusion générale de tout ce que nous avons vu maintenant dans cette partie qui concerne les constituants, on a premièrement la définition de l'air. Donc, c'est quoi l'air? C'est un mélange homogène des gaz bien sûr. فيه مجموعة ديال الغازات. C'est un mélange خليط homogène, c'est-à-dire on ne peut pas distinguer ces constituants à l'œil nu. يعني ما كنقدرش نفرق ما بين المكونات ديالو بالعين. واصلا الهواء ما كنشوفوش. Donc les constituants sont. Donc qu'est-ce qu'on a comme constituant? On a premièrement le dioxygène qui représente 21% du volume d'air. حنا قلنا قبيله 1 على 5 تقريبا، ولكن الا بغينا نهضروا بشكل مضبوط غنقول 21%، 21% ديال الديوكسيجين. Deuxièmement, c'est le diazote N2 qui représente 78% du volume d'air. 78 بالضبط في المية من الحجم ديال الهواء. Et dernièrement, on a 1%. حيت إلا جمعنا 21 plus 78 nous donne 99. Et il nous reste un qui représente bien sûr les autres gaz.
يعني كاينه مجموعه ديال الغازات كوم لا فابور اللي هو بخار الماء, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, l'argon, néon, etc. Donc ce sont des gaz bien sûr qui constituent aussi l'air, mais tout simplement on a 1%. Donc comme remarque غادي نعطيكم في شي exercice مثلا كيقول لك واحد الكونديسيون si on néglige le volume des constituants minoritaires de l'air. شنو هما لي constituants minoritaires؟ هما هاد لي غاز اللي كيمثلوا ليا 1%. الا حيدناهم ما اعتبرناهمش كاينين كيبقى ليا غير الديوكسيجين والديازوت. كنعطي الديوكسيجين 20% وكنعطي الديازوت 80%. Donc on peut considérer qu'un volume d'air contient 20% de dioxygène et 80% de diazote. إذا وصلنا لنهاية هذا الفيديو شكرا للتتبع ديالكم وإلى اللقاء.